Magandang araw. Tara naman kami sa bukid. Unang screen. Nakaangat din yung paro. Malambot kasi. Yan na lang kaya may tools. Yeah. Meron? Oh. Nagkano ka na? Lalaki oh. Lapla oh guys. Laki. Taba. Para dito mo na ilagay. Makapagkadakot kayo, makakawala pa yan. Laki. Yeah, guys, laki yan. Lapla. Jackpot dito oh. Kalahating kilo to. Mababa na. Guys, ay. Guys, ito na pangalawang spin. Oh. Meron nga. Hindi gumagalaw. Tagalog sana. Ay, yan oh. Dami. Tagalog sana. Oh. Oh. Puro Tagalog, puro Arroyo. Guys, bangat lang screen. Ayan. Puro Arroyo yung huli. Ayun, gumagalaw guys oh. Laro pala kami. Hello. Turbon. Ayan, naaangat talaga pa. Oh. Lakas. Naaangat. May Taiwan dito malaki. Oh, ito naman ang pusag. Dami. Dami. Isang lahi. Ah, meron. Alit. Ay, share isang malaking screen. Bibinig na. Oh. Sa Lakas. paring dyan. Dami to. Tumaling. Oh. Tagalog mo. Puro Arroyo. Ay, may Tagalog naman. Ay, makakawala pa. Oo nga. Kasi siyempre isang screen malaki ah. Ay, patay na sa ibabaw. Ano? Patay. Nakatabingi. Angat. Oh. Kapan pa rin. Yun lang. Angat na oh. Ayo. Meron pa rin. Pero napandaw guys. Angat. Shoutout sa Pamandaw. Mahuli ka rin namin. Naunahan. Naunahan. Mga namumuryente eh. Bakit sinundutan pa eh. Kaya namatay. Kasi yan isang screen na malaki. Last na po yun na malaki. Tapos sunod isang maliit na lang. Parang meron. Ay, kasama ko. Lalakad pa lang. Ano? Magalaw. Mahina lang. Yo. Lakas. Wala yung Taiwan siguro. Nambulabog. Laki noon. Karpa. Nakatikim ng karpa. Kabulig. Oh. Taiwan ito. Lakas oh. Dami. Oh. Isang lahi. Isang lahi. Daming aroying. Naman na nasalit.
Puro arroyo. Guys, last na ice cream. Uwian na. Kaya. Pero sana. Kaso alam pumapalo. Oo nga. Hanggang dito na lang po kami. Thanks and God bless.